culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté et la créativité féminine. Oiseau Média. Culture au féminin. Participez dès à présent à Culture au féminin afin que votre apport contribue à la lutte pour la paix, l'émancipation et la beauté de l'art. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Les feuilles sont vertes. Culture au féminin. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Culture au féminin. Oiseau Média. Tunakusalimu msikilizaji wa Mitabendi ya Kitamaduni na pia mtazamaji, karibu kwa kupokea namba nyipya ya kipindi Culture Feminine. Kama unavyofahamu, Culture Feminine ni kipindi ambacho kinakuwa kigusia mambo ya wanawake katika hali mbalimbali ya kimila na katika kazi zao ambao wanaendesha, hasa katika sekta ya sanaa. Inakuwa na support mwanamke ambaye anaendelea katika sanaa hiyo katika jimbo la Kivu Kusini pia na katika kanda ndogo ya Maziwa Makuu. Kwa siku ya leo msikilizaji, tumekuwa tukiongoza namba hii nyipya katika mambo ya kimila na mnaweza kufunza na kujuza wanawake pia jamii ambayo inahitaji kuelimisha mwanamke kuhusu mambo ya kimila, na tutakuwa basi tukizungumzia pamoja naye Mama Konsili Murandikire. Tunakuwa pamoja tukizungumzia vizuizi vinavyotokana na siku za mwezi kwa mwanamke katika mila ya washi. Wengi wanakuwa kifahamu siku za mwanamke katika siku za mbele vilikuwa vikiendeka kwa namna hivi, ila kwa siku ya leo msikilizaji, tunakuja tukikujuza mengi kuhusu kipindi hiki kinachokujia na Giselle Bashura kwa utangazaji, na ngambo ufundi tunasaidiwa naye David Bati. Basi msikilizaji, bila kukawia, tunampokea Mama Konsili Murandikire. Mchango na karibu katika kipindi Culture Feminine. Asante Mama Giselle, nasema jambo na karibu kwetu. Sawa vile nasema, nafurahi sana kusikia namna gani tunaweza tukazungumzia juu ya vitu vyenye vilikuwa na itikiwa mbele kwa wanawake washi. Donc la fille ou la femme shi. Asante Mama Konsili, na kianzia kwa siku za mwezi tukienda na vitu mbalimbali, mwanamke ambaye amekuwa katika siku za mwezi, ni kitu gani ambacho hakihitajika kufanya katika mila ya washi siku zilizopita? Siku za zamani, siku iliyopita, wakati tulikuwa tunaongea na watate wetu, tungali tunakoma, tungali watoto wadogo, wa binti wadogo, bado wakipata malali ya mwezi, walikuwa natuonesha kama mwanamke fii wala mwanamke mwenye amekwisha kuolewa wala mwanamke mwenye amekwisha kupata malali ya mwezi hawezi, tuanzie kwanza kumwanzo, hawezi akaingia mshamba ya bishusha kiungulira, hangewezaka kuchuma kishusha mshamba yenye naanza tosha ile mambegu kidogo kidogo tunaita liboge wala miungu. Akiingia ndani na iko muonani malali ya mwezi, ile production yote inaharibika. Nani ile makurushe ile kiungulirayo, nani kiungulirayo itaribika, lakini liboge nyingi pasho koma haitakoma tena, itaoza. Inaoza. Kwa sasa vinakuwa tena vikionekana namna hiyo. Kwa sasa sijui, labda mamili ilikuwa inapishana, lakini personnellement nifanya kile experience. Mama ananiambia vile nikafanya express, kulikuwa kiungulira kidogo yenye kishusha yenye ilikuwa kunyumba, nikafanya express na haikutoshaka hata liboge hata moja. Experience mimi pekee nilifanya. Kwa sasa hatujui piski hatulime tena. Mimi nawazia piski hata mama mwenye kwa ananyonyesha. Hapa nyuma nilikuwa kunyumba. Mama mwenye kwa ananyonyesha naye haba mkubali yake aruke kishusha yenye nataanza tosha maboki. Sababu tu hiyo ni moja, usiweze kuharibika siwezi. Ya pili, sasa tulikuwa tunaenda kama tuseme kunyumba, sasa tunakoma, kulikuwa kunakuwa wanafuga mangombe.
Wakati yenye uko mu malali ya mwezi regle, hakuna gisi ungesemako kunywa maziwa. Haunge kunywaka maziwa. Maziwa ya ngombe ilikuwa inakataziwa. Swat balikuwa natupatia rezo ou bien ile maziwa yenye ulikunywa na huko vile haita ngombe haitakamuliwa tena sana gisi ilikuwa inakamuliwa. Swate wewe mama mwenye uko mgonjwa vile uko katika malali ya mwezi utavuya sana kuliko wengine nani yote, kuliko ritme normale kwa. Ilikuwa ikifatana na maisha ambayo watu wanakuwa wakiishi, ama maziwa ya hii masiku njoo inakuwa deja iko na modification na treatment tofauti, sababu kwa siku ya leo mwanamke mweko msiku za mwezi anakuwa anatumia maziwa bila shaka. Inaweza kuwa ilikuwa nafatana na kitu gani? Hatujui juu ni mila yenye tulikomala nao vile balituonesha kama mwanamke hapaswi kunywa maziwa wakati katika malali ya mwezi. Hawezi kunywa maziwa. Haonge inda mshambo kuruke na kishusha ya vile. Mwanamke mwenye alishakuwa mu nyumba yake hangeweza kulala na bwanake wafanye tendo ya ndoa wakati kwa malali ya mwezi. Na kwa hiyo matokeo yalikuwa gani? Tulikuwa tunaambiliwa, mimi nimeuliza wazee wamenielezea kama njoo ilikuwa kutimi. Ilikuwa kutimi. Kwa sasa avec modernisation labda wanaona kama inaweza kawezekana. Lakini ku village kutime ilikuwa kutime na tulikuwa tunaiti. Ila walikuwa waambie watoto sababu nilikuwa watoto wachanga wanasema kuwaambia kitu ambacho kitakisikana. Sababu nadhani kunapotokeana na mambo hiyo inaomba ni muhimu kuambia watoto sababu gani. Nikikamata mfano wangu, kuko vitu wananiambia kwa nyumba, usikuwa nafanya hivi haikuwake bien. Deja hauyo haikuwake bien, na ile kusema haikuwake mzuri itatuma unawaza zaidi kuifanya juu ni kitu gani kitajitokeza na sama kitakuwa kinakutia mshida. Tunadhani ya kwamba sababu kipindi chetu hiki Culture Feminine kinakuwa pia na jukumu la kuelimisha na kufunza vijana binti kuhusu mambo mbalimbali ya kimila. Eske ile kitu inapashwa kuwa sasa inapashwa fanyika sasa kwa siku hizi, sababu kuna mmoja ambao wanasema wakati unakuwa katika siku zako za mwezi kisha unakutanana kimapenzi na mume wako ni occasion ya yeye kupenda ya zaidi. Ni kitu gani tunaweza waambia kufatana na mambo hayo? Ile sasa mama Giselle mimi naweza nikakujibu kama ina dependre na gisi kila mtu alikoma na gisi kile mtu alifundishwa, na avec modernisation vitu mingi watoto wetu wanafundishwa, watu wanafunzwa kwa television, watu wanafunzwa ku maanani mbalimbali, banapata information mbalimbali. Lakini ukiuliza kwa saa hizi mtu mwenye kwa mtuazi emeaje, mtu mwenye alikomaa mbele atakwambia kama ile kitu haingewezekana. Lakini kwa leo inawezekana puisque njoo inaonesha kama ndio mapenzi. Na sisi tulikuwa tunajua mbele kama haiwezi kawezekana. Selogisi bali tufunza. Sawa vile wakati ya mbele walikuwa natuonesha kama mwanamke wa mushi hawezi kula nyama ya kuku. Na kuna mamila mbalimbali kwa leo hawezi ukakule finyango hata mko kunaweza na bwanako. Kwa leo mimi nawaza kuna kwenye wanakataza tena kukula nyama ya kuku. Mefinyango kwa leo banatuonesha kama hawezi kula finyango mbele ya bwana. Mpaka siku hizi ndi. Ile tunaita bomashi kaboro bonzi. Ile ya kuku ile asili kichwa. Ndio kuku ile, ndio kuku ile. Yenye bashamka wanahitajika kukula. Eske pale haikuwa sawa vile ni mambo ya ubaguzi ya kijinsia ndio ilikuwa ikituma watu wanasema ile. Ndio pale na kuelezea mama kama juu ya mila la culture. Eske mila ile haikuwa ina favoriser ubaguzi wa kijinsia, sababu ni mwanamke asikule hii, asifanye hivi. Haiko quelque part une occasion ya kuweza kucoincer banamuke pour que les hommes banaume baweze jiapproprier kabisa vitu vya mzuri vyenye walikuwa natarajia boy tunjo batumie. Ndio personnellement
naweza nikakubali. Ninaweza itika kama ndio walikuwa naonelea wanawake sana. Wabinti walikuwa naonelewa sana mu familia piske unasikia wanatuambia kama kuku na hata ile wimbo ilitokaka mwali wandi wakaliengo mwali wandi wakaliengo, c'est-à-dire fie wanani mwenye anaweza akachinje kuku ye peke aikamate aanze kula kuku, si tu kuku wanaona ile finyao, haiwezi wezekana. Au ulishatilia wanaume kuku kumeza, wewe ule kuyo kamata ile mgulu wa kuku wanze kula, haingewezekana. Ilikuwa ya wanaume na ndio vile ilikuwa segregation. Puisque bushi mbele ukiona mzuri ulikuwa unasikia kama mtoto mwanamke hawezi soma secondaire au university. Mtoto mwanamke ukishapata regle diplome kazi yako ni kwenda olewa. Ukiona wa zamani batate ulikuwa nakuta tate wanatoka kushamba na mume wake, tate iko na kitunga ya mihogo ti inafunika mpaka kichwa. Ni mwanaume anarudia kwa na mpanga yake na fimbo. Mimi sio ulikuwa kwa shamba moja. Mimi hata msaidia kwa ile mzigo. Mambo hiyo nao ilikuwa na maana gani katika heshima mila? Bon, c'est comme si la femme était considérée comme lukitu lwake lwenye aliuzaka. Ndio utasikia se na nyirenga fuzani yao. Nilipanaka mangombe zangu pale. C'est comme si inaonekana sana ilifo natumikia mangombe. Puisque ulikuwa nasikia se sai tuseme ima nyimbo yenye ya Ganzo Premier alikuwa anaimba mwali wandi wakaliengo au nasikia seme oyo mukazi ushishinga oyo mukazi alishitumika. Donc le mwanamke iko pale hajui lima, hajui wake fanya kitu fulani. Mais pour le moment mon ville avec modernisation et mondialisation aussi tunaona kama mwanamke analamkia kukazi sawa na mwanaume. Mwanamke education banechangia sasa, haiko tena sawa vile ku village walikuwa nasumbuana. Mwanamke ni mshamba, mwanamke analamka kama ni 5 ulamke kumaji ufanye siwe nini na nini na nini makazi zote. Mwanaume swati kwa kumchuba au swati mwanaume alienda yake dumba ka 6 mesana rudia mbaga ndiye mbaga ndiye. Okay. Me kufanyizia hata kitu hata kidogo kenye ile mata onyesha kama ile mbaga ndiye yake vous avez travaillé ensemble. Hamkuchangia ile manani pour que mtafute pamoja. Mwanamke alikuwa kishikeka kama esclave. Si tu village kama usoma au kama puisque hakuna activité nyingine isipokuwa shamba. Ulikuwa nakuta fille mwenye kwa village même pour le moment. Kama fille hachuruze, fille haende kusoko, ulikuwa nakuta kabisa kama hachuruze na hailimake sana. Karari unaweza kuta mshamuka anaambia garçon wake ogerea hamwalebe. Ogerea hamwalebe c'est-à-dire pita kwa fulani niliona kwa fie mwenye anaweza kusaidia kwa kitu fulani. Ifo le mwanamke mwenye anayua jitafutia. Ndio. Ijapokuwa wakati ya mbele walikuwa wakibloke ule mwanamke, eske haiko changement? Ni changement. Yenye nafika eske haina impact, haina vinyume ama vizuizi kidogo ku maendeleo ya mila? Sababu kwa mbele wanasema mwanamke hapaswi tumika ni kushamba, kwa leo wanaanza sema ogerea hamwalebe. Okay, baiweke kwa mwanamke mwenye iko shujaa mwanaweza leta kitu. Est-ce que iko mwile manière hatutaona kama ile esclavagisme na kwa sababu ile kitu inaendelea ama mila ndio libadilika? Mila inabadilika puisque avec mimi naona kama session fulani zinaanza fanyika sawi masculinité positive. Unakuta deja pale wanafundisha wanaume kama wanasaidia wabibia kwa kazi fulani. Bibi anaweza kuwa mzazi na bwana anausha mtoto. Bwana anaweza kuongoza watoto kwa mafika. Hatutasema kama bwana anaweza ingia kwa mafika, ça dépend ya foyer. Mais kama kuna watoto anaweza kuongoza kama mko mzazi. Mais auparavant non. Mama atatoka kwa maternité ku village na yeye ndio atafanya yake yote, kazi zake zote mnyumba anaifanya. Watoto anapaswa jiokipe na mwanaume, ce qui fait que c'est le défi
yenye tunapashwa les défis à relever. Kwanza heureusement hapa juu kuko les défis de la femme aux 1000 bras. Les défis de la femme aux 1000 bras. Ile makazi yote il faut Mungu anaenda anasaidia pole pole avec modernisation. Kuko moyo moyo wenye banawe wanaanza saidia kwa mwanamke. Msikilizaji, kwa siku ya leo kama unatazama tunakuwa kwenye Maison Bikembe. Ni nyumba ambayo inakuwa ikijihusisha na ununuzi wa vitu vya sanaa na vinakuwa vikieleza mambo mengi kuhusu historia ya Kongo, historia ya kimila na mambo kadhaa ambayo inaweza kuwa muhimu kwa maendeleo basi unapohitaji na pita kwenye Bikembe na kuona Mama Consili ambaye anakuwa akisimamia vitu hivyo. Na tunaendelea katika kipindi yetu Culture Feminine. Mama Consili amesema kwamba katika mila zamani hakukuwa vitu ya masculinity positive yenye kwa sasa vinakuwa ambavyo vinakuwa vikisaidia kabisa mwanamke kurelever na defi zenye ziko liye kwa matashi za zenye alikuwa akipewa na mwanaume. Kuna watu ambao wanakuwa wakisema ya kwamba vile vya masculinity positive, promotion du genre inakuwa ni vitu inakia kubloquer evolution ya mila yetu parce que mzungu aliona ke mila yetu iko plus avancée. Kuna watu ambao wanasema mambo hayo, mila yetu iko plus avancée et que anapenda alete vile juu mila yetu iweze kufanana na ya mzungu. Wewe kama mama ambaye uliishi wakati za mbele ambako mwanamke alikuwa coincé, alikuwa haezi fanya kitu yenye mwanaume anaweza kufanya, na kwa sasa unasema kwamba unakuwa ukiishi na unaona kwamba mwanamke anatumika na maisha na kuwa ikiendelea vizuri sababu mama anasaidia jamaa na baba pia naye anasaidia jamaa. Maoni yako yanaweza kuwa gani hapo? Maoni yako yanaweza kuwa gani katika mambo hayo? Eski kabisa masculinité positive ama promotion du genre ilikuwa saidia par rapport na mbele ama ilikia haribu maisha na mila? Moi personnellement siwezi sema kama ilikia juu pale deja wanasaidiana, bibi na bwana wanasaidiana. Unaweza kuwa hamuna mwae ya kusema mkamate mtu wa kazi, lakini nyumbani kama tuseme haiko surcharge fulani inalomba mtu wa kazi, mtakuwa mlisaidia. Unaweza kuulamukia na bwana ana kama yeye akulamukia yeye na anaangalia namna gani watu wanalamuka. Ni watoto yetu si shiba huyu. Haiko sawa ni mtoto wa fulani. Auparavant walikuwa nasema tuseme education fulani, mtoto akishindwa masomo mwana mwale yoyo. Mtoto akikuwa shindikana kibeba mimba mwana omwale myoyo mekule moma tashi nani negative ni kumwana muke positive mwana wani akiweza masomo ni wapapa mekule moma antuka veke manani yetu tunapata tunaona ni complementarité tunasaidiana mais ça ne fait pas que tunaweza sababu mamila zetu hata sababu mila tuseme mila tuseme sawa kwa leo mimi Mama Consili niende kukikao cha bashamuka bali ya hangombe ku village mimi napashwa simama na utaratibu nilombe basikie kama mimi mama mimi nakuja mimi sitakuja ende mbele ya wale wanaume nipite katikati yao mila kamene inatulomba tunapaswa respect vitu fulani. Sababu gani tukienda kinyume kidogo na nikutaka kujua sababu umesema ndio sababu gani katika mila ya washi mara mingi hata mwanaume hata mwanamke akitaka kupita kwa watu anajikunja anazogea mbele inakuwa na maanisha nini na muhimu wake ni gani katika heshima za mila? Katika heshima ya mila ni adabu piske haupaswi pita mbele ya watu hata kwa wenzako wanawake me kama ni banaume unapaswa fanya si ogoholi kumsaba wale papa walikuwa pale wanapaswa sikia kama mtu mwingine mwenyewe anakuya unapaswa fanya vile kusudi labda kwa mwenye alikuwa anatia mgulu yake or part seme hautaruke ile mgulu ya mwingine ataona kama nje iko pale anaweza kunja mgulu yake urakegero kubandu ngawagero kubolereza ibe bishimbo wanachikeni ya veki sana watasikia kama
umwana afite education. Na wanaume wanakuwa wakifanya. Ndio wanaume wanafanya. Kiske naye hierarchy iko na iko na mkubwa wake mwenyewe anamtambuka pale mwenye anaweza na heshima. Najua nasemaka nabazi mbana kinga. Tukiendelea na vizuizi vinavyotokana na siku za mwezi kwa mwanamke katika mila ya Washi, ni kitu kingine gani ambayo tunaweza kuhitaji kuweza kujulisha watazamaji na wasikilizaji wa Uwezo FM? Habari yenye haiko juu ya malali ya mwezi, tunaweza tukaongeze vitu vingine. Sawa vile tunajua kama tulishasema juu ya finyango ya kuku, mwanamke angekulaka ile. Ndiyo tunasema mwanamke hangepashwa karuka lupango ku village. Unaona banatia lupango chogo. Unatatoka nje kuko mulango sawa vile mulango uko pale. Haungepashwa pita upite nyuma uruke kwiske ni kafupi. Asota ruka purke ufike mbi. And kama ngikuonaka haiko bien. Kama wanakufungia mulango, wanafunga mulango na hakuna mtu kwa mfano. Na ifo ingie ndani unafanya. Tulifunzwa kama haungefaa vile, hamungefunga mulango mchana. No. Huku hii masiku ndio tunaanzaona milango inaanza kufungiwa. Juu mbele hakunge kwa ba mwizi, mbele hakuwaka bakuya seba bakuua batu ya vile. Au hii masungu zenye wanaanza sema mbele hatakuwa tunajua vile vile. Mbele vile havikuwa vinakuwaka. Na ndio maana mwanamke angepaswa pita mulango na kumsa mwenye anakuya hata mwenye kwa nyumba aone kama mwale byo yoishi. Mwali wale byo yoishi. Mwenele byo yoishi. Na kinyuma hiyo na ilikuwa kitu gani? Mwanamke amekuwa lupango. Au mwanamke chogo. Bana ijenga na miti yenye naota kwa lupango. Kisha eske uko na possibility uko na possibility ya kukuzogeza na unapita. Ndio ile ilikuwa inaruhusiwa ndio. Lakini hapa anakuruka ile uruke hata siku katika masiku za mwezi haitikiwi. Mwanamke mnafanya ile alikuwa akishuhudiwa na Mungu gani? Hata kuona kuna kiburi. Ureleziri winja. Lakini mwanaume ndio anajenga. Kwiske hata wakati hivi tunasomba majengo omukazi arakashono kubushoshero nyumba aji yubaka. Sasa ni kazi ya wanaume hivi. Yo mukazi arakubaka nyumba. Ne pour le moment avec manjanja architecture aussi abakazi kwa bangu baka. Okay. Alors ce que je me demande, est-ce que ile mila yenye ilikuwa na sanctionner zamani ma interdit vizuizi moja ambayo yenye ilikuwa na prévoir, est-ce que pour le moment haitumiki tena? Haitumiki kwa mtele na watakwambia tukienda mkidini tutajua kama Yesu alimalizaka yote. Me haitatuma hatukamate consideration fulani ya bimoe bintona biko positif. Sawa vile tuseme mwanamke hange kamulaka maziwa. Araka kama mara kukamula ngombe hivi. Mwanamke hawezi kamula ngombe bali bakunywe ile maziwa. Me tukishuka swate muplene mama sisi manini utasikia kama mwanamke banakamulaka. Me kubushi ile haingewezekana. Juu mwanamke haiko mwenye ngombe au juu hayakuwa naitikiwa kukunywa maziwa na hangekuwa. Mwanamke alikuwa anakunywa maziwa hakuwa naitikiwa ikunywe wakati iko siku za mwezi. Juu ile sasa ana maziwa inaweza tarire. Inaweza inaharibika sana inapunguka. Ndio kwa natuambia. Na ni kweli ama ilikuwa namna tu ya kuonyesha kwamba mwanamke haitikiwa? Na wazi ilikuwa namna tu ya kuonyesha kama mwanamke haitikiwa. Na kwa sasa kubushi inaanza fanyika. Kukamula hapana, mwanamke anaanza kamula kubushi. Hayaanza kajuni niliuliza habapendi tu les interdits habapendi tu. Habapendi. Silo mila yetu na waza habapendi tu. Haruhusiwa kabisa. Mwanamke hakuwa anaruhusiwa kufanya kikao pamoja na wanaume. Kama abali mebali ya hangombe
Mwanamke angepashwa aende asikiliza tena mazungumzo yao. Kama wiko na avi yenye angepashwa ongeza, mwanamke anahitajika kuongeza kitu fulani ama ndio anayo kitu yenye biko na besoin, batamuitisha kwa ruhusa ya bwanake. Kwa ruhusa ya bwanake. Au kama wanaona kama ni wale bashamuka wale ba yulu, bwana atasema vile vyake. Okay. Na kwa siku za mbele wanaume wa mingi, kawaida ya wengi walikuwa na wanawake wengi. Wanawake anakuwa na hapa au na hapa. Est-ce na mwanamke naye alikuwa anaitikiwa anaweza kuwa na bwana mbili bila problem? Polyandry haiyakuwaka hata leo mimi nawaza kuna kwenye nakubaliwa. Ila polygamy inaendelea na kubaliwa. Polygamy ngali inaendelea yoyo. Isipokuwa mkidini ndio wanakataza tu ile polygamy. Me nawaza juu mwanamke digne d'être femme, mère et femme, haruhusiwi hata siku moja. Na sero mafundisho tunapewa, tunajua kama mwanamke hawezi akachangie bwana. Juu mterme mwisho walikuwa nasema nafa omkazi wani huyu erina kamugwasa mwanaume na pale anapashwa enda uwa mwenzao juu ya kumwanamke. Kumwanamke anaweza uwa mwenzao na bana uwanaka. Sasa ni sababu gani tunaweza sema kwamba wale wanaume walikuwa wakitumia wanawake wakiwa na wanawake wengi, ila wao mwanamke moja wa wale wengi akifanya kosa inaonekana kama ni crime moja ya nguvu yenye alifanya? Est-ce que kwa ma mesures zilikuwa préétablies juu ya kuatténuer ile macolère, sababu unakuwa na wanaume wengi lakini juu ufanye hivi il tena bwana afanye. Na kwa wakati hiyo est-ce que c'était pas une façon ya kumarginaliser mwanamke, la femme mwenye alikuwa naishi moja wa wanawake wa bwana mmoja hakuwa anasikia kwa marginaliser, ama malalamiko yake ilikuwa réduit au silence parce que juste ni mwanamke mwenye hastahili kusema mbele ya watu? Ndio mama Giselle, mimi naweza sema kama walikuwa na marginaliser mwanamke sana. Juu utakuta mwanaume iko na wanawake 3 me yeye hata tutasema juu ya nani ya Salomo mbiblia, me ule mwanaume kama mwanaume relema iko na mali yake au iko na mashamba zake ku village niko tunasema tuseme hapa, ule mwanaume alikuwa anabagabulia masiku peut-être mimi niliulizaka tate eske ilikuwa juu ya nini, au tatena niambia gisi mwanaume hangepashwaka fanya kitendo cha ndoa wakati vyake kwa musiku za mwezi. Peut-être eske nilikuwa na bapuse akuwe na Giselle, saa Giselle anakamatika anaingia kwa mwingine vya vile. Na ulikuwa nakuta ule mwanaume hangekeshaka mnyumba ya bibi yake kwenye batoto baba. Par contre balikuwa nakuwa na munene. Mwa ile munene yake ndio kwenye bibi ataleta chakula. Kama iko kwa mkubwa ile siku tuseme na chakula, bibi atamkutanisha hayo munene. Ilikuwa safiri ni kanyumba kiko apart nyumba yake ya kulala. Ndio mwenye anapaswa anaota moto, ndio mwenye kwa kulia ile vyote vya vile. Eske ndio question kwa tunajipoze sasa. Eske mule njo kila kitu ilikuwa inafanikia question mark. Hatutayua tena me bali niambiaka mie personnellement kama mwanaume ile juu sile interdit kuwaka na ndio ulikuwa nakuta mwanaume yuko kwa udesmen anajienda kwa udesmen na ndio ulikuwa ukifuata mzuri espacement ya nani ya kuzara ilikuwa kena kuwa. Mimi nawaza Petra alikuwa anajua sasa cycle hii mais avec nani yenye balikuwa nafanya ile ma separation kwanza manini peut-être ndio kwa natumo ulikuwa nakuta hapa kwa bamwabu ni yakusaleo seba na zala kila mwaka kila masimu mwanamke alishindwa nyumba uangalie mzuri hakuna nini mpaka benefit mais aussi avec ile ku marginaliser mwanamke na ilikuwa kajuu mbele kabisa la femme était considérée comme chombo cha kazi
Mwanamke ilikuwa chombo cha kazi. Ukiwa mwanamke wako ku village uko na hektari yako unamgulu refukanishwe leo. Mtakuwa mnaenda wewe naye mwanaume. Tunaye hana ingine activity. Me unajua kama chombo cha kazi piske mwanamke atafanya vitu mwelesha. Na ndio mtatoka mavuno ya kukula, ya kuuzisha, vyote mwelesha. Kama naomba. Ninakuwa nikijiuliza wakati baba alikuwa akibakia kwenye munene, anavero munene. Bamulete kila kitu mule. Comment il faisait juu ya kuéduquer batoto? Parce que hauko na batoto sayo. Unabakia munene batoto babakia kule na mama, japo watoto tukiona hata kwa siku za leo kuna besoin ya education ya baba na ya mama. Wakati haujogelee eske haikuwa na impact ya mbaya kwa maendeleo ya elimu na education ya baba? Asante mama Giselle. Ukiona mzuri kuuliza hata batate. Réellement papa mbele ilikuwa frustration. Ye la raishiri. Na ndio ulikuwa nakuta hakuna gisi kama hakubaita mumunene. Mumunene ilikuwa na avantage gani nayo piske kama baba hakukuwa mkali ya sana mule ndio mtaingia mnaanza kufanya emigani wale wanzu kulibika. Mule piske nyingi wote batoto mko mule anatandaki simama iko na bafie bake bako wanapiga kule kisha wanakuwa baita muna nani kama mko na bafie baine batano bawili wanabakia na mama wengine wanaenda kule kama baba haiko mkali sana. Me kama baba iko mkali sana ile saa ya fabu Compte devinette. Okay, devinette. Njo mtakuwa mko mnavifanya dalantreta chibiza nyungu. Mama iko anapiga pale na mko mna nani na hamtasikia mnachoka. Hamtasikia mnachoka. Me na ilikuwa education ilikuwa piske batoto walikuwa najogelea baba mumunene. Sofe kama baba iko na benzao bashamuka kama alipongola katika 6 yake kako na kunyoa mule ni watoto hampata. Wanakia mgumba. Sawa vile mwaile ka 6 tunasema mwanamke tena muunani ya zamani arakasho ni labda jihongola ama hange pandaka kwa ile kahala kusudi aende apongole pombe na bwanake. Pombe alikuwa anabakia kwa hala? Ndiyo. Kahala alikuwa kukausha makuni. Omukenzi okuluhala. Pare ya kutia mubulongo paske siku za leo wanatia bulongo mandizi ndio wanatandikia kama bulongo. Na saa ya kuvunjika banatia mkahala. Saa ya basha maliza mtobe banatia kukahala ndio piske kule mko mnawakisha moto ile moto ndio iko na ivishe na fermentation piske ko deja mjimbi huko ile nani 3 jours mnenda wote ka 6 yenu nanga hii pale sasa ilikuwa natumiwa saa vile business ya kuuzisha juu ya kupata maisha ama ya kukala hapo pamoja na mashamba. Boko alikuwa anafanya business na mwali beba hongwire na mwali beba hongwire na yeye mnauzisha ya machupa sasa. Me mwanaume hata kosa hata kibuyu moja chirembe chuguma yenye anapaswa kunya na benzao wanaume ana hongolaka. Anaita benzaki. Na kwa wale baba ambao walikuwa toujours wakali, habataki zogelea watoto, namna gani walikuwa kisaidia wamama katika elimu ya watoto? Katika elimu ya watoto, même jusqu'à présent ba mingi éducation de l'enfant ça revient je pense, je ne sais pas. Haiko vya kusema mais ça revient plus de la moitié ya mama. Puisque mama même si aende kukazi, mimi niko hapa sahi. Mais si tafikisha 17h ça dépend na nani kazi niko nayo. Mama ça dépend na kazi niko nayo. Mais hata fikisha 17h hayafika kunyumba ajue binyi batoto watakula au aliacha programme ajue gisi mafike tapitika, ajue. Hata Faria limbaka atokwe na frango kwe na nini. Mais uko tu mama etiora besoin de mari.
Na wababa ile maisha ya kudumbe inaendelea tu. Hata kama iko tena kunyumba iko tena kasi. Ndio, juu baba atakwambia kama akienda ikala na wenzao ndio atajua habari, ndio atajua vitu fulani. Inaendelea. Mais au moins chaque fois améliorer. Ça dépend, mais kuko déjà amélioration puisque mina waza baba wenye avec modernisme habaru sauf shindikana naye. Habarudie tena mabsiku sana. Ba mama mbele mama hangefika nyumba 18h. Nikafu za mada. Maki mama alikuwa aenda limoya na ngombe zikisharudia na uko sanse kwa sharudia kunyumba. Umpacho kwa sanse kurudia kunyumba hata kutwanga siku yetu atunge tuangaka na ngombe zisheni ya nyumba. Ilikuwa ni namna kuedikia mwanamke kufanya kazi mapema ama nayo inakuwa ni interdit ya kimila? No, ilikuwa kuedikia mwanamke kufanya kazi mbele. Puisque mimi nawaza ku village hakuna mwanamke 19h yako. Mais pour le moment utakuta mama anatoka msoko 20h na chakula yake. Na maisha haikuwa sawa ya leo. Maisha ku village ilikuwa bien. Puisque tutakimbilia mshamba, unachuma sombe yako mapema, sio mtoka kwa masomo. Unachuma sombe, unatwanga, unaenda kwa maji, unafanya nini? 5h unalamuka, unafagia, unafanya nini? Haungekutaka ile mabuchafu. Sawa kwa leo kunaambia mtoto ashaka kwa telefoni. Naambia mtoto iko na ordinateur. Achaambia mtoto oh no atande mama atande mpe. Ile birani. Fie mwanamke fie alikuwa anajua mapashwa yake na mapashwa kufanya. Na tukiendelea katika tu vizuizi, vitu vingine gani ambavyo havipitikio katika mila ya washi? Katika mila ya washi ingine mavizuizi mbalimbali yenye haitikiwe. Na kifikia mwanamke hayaingia nyumba 18h tuseme ndio saa ngombe kurudia, mwanamke hayarudia, ni kulikuwa malipisi ambayo ilikuwa ikiandaliwa kwa mwanamke huyo, na namna ya kupatia wengine mfano na kumuazibu ili aweze kubadilika. Unaona ku village batu a partir ya shirika, a partir ya mikutano mbalimbali, mtu alikuwa anajua gisi mwenzao anaishi. Donc itakuwa sawa vile jurisprudence. Wewe peke unapashwa jua kama balisha niambia 18 usipashwe ngombe hawezi ingia nyumba na mimi tena ni kenyuma ya hili. Donc avec heshima yenye mama anapatia baba, na baba akisha sema na utaona kama iko mzuri. Simple le moment huko Bukavu. Unaweza ambia mtoto usirudi yake mnyumba après 19h. Unaweza mpatia kale ka nani kamtindo ya kusema 19h. Mewe mama mtoto siko na kwa mali la déjà 15 ans, 13 ans, 10 ans vya vile. Kisha mama unakuwa nakuya 21h, 20h. Papa yeye batoto abatamwona anakuya 2h du matin, 1h. Unayua ule mtoto atende kwa naweka muro. Mais siku moja il va se décharger. Atasema mnaniambia nisikuwe nakuya 18h. Sasa wewe unakuyaka saa ngapi? Kuko mtoto mwenye unakuta sasa tuko tunaongea na baba mama wakuta kwa barabara. Sasa umeangalia hapa 20h. Watoto wataibishi saa ngapi? Mpoendanza baralia. Chafa baby one. Na hii kulikuwa periode mwa balipangaka baba majene ya zukolie. Puisque jia nile zukolie likuwaka, baba ataingia mchuba, mama anazunguruka anateseka, ukiangalia hata mama nenda kuyuli ya makamio, normal mama sasa. Hata kwa sasa. Normal mama hangepaswaka panda pale kwa ile kamio. Mais vi situation yenye iko pour le moment, unakuwa kuta mama nani mtoto siku moja anazirevolte. Asa haingekuwa mama kama tunakulaka. Kama hatusoma kama hatunini. Ule baba kama kuna zamiri itamutumika et peut-être inaweza kwa occasion unaona baba anashange pale ndani. Ndio maana kama wanatupatia mitindo fulani tunaitia mfanyie. Shinjo tunapaswa kwa kwanza example. Bo tulikuwa tunasema mbele walikuwa wanatuonesha kama haungerukaka kamba yenye inafuga mbuzi, ngombe. Ukibikuta sio tulikuwa tunaenda na mambuzi kushamba. Wewe mwanamke uko malali ya mwezi haungepashwa karuka ile kamba.
swati seloksi walikuwa wanatuambia swati utafungile mbuzi haitabiwa mimba, swati utafungile mbuzi haitazala mzuri. Selogisi walikuwa wanatuambia mila toujours. Ile yote ni mila toujours. Ni kusema katika mila ya washi, mwanamke ambaye anakuwa katika malali ya mwezi alikuwa akishikika tu kama mgonjwa ama mtu mwenye hafai, sababu vitu vyenye hapa shufanya ni vya mingi. Usichume mboga, usikule maziwa, usifanye hivi vitu. Alikuwa akishikika namna gani na nafasi gani walikuwa wakipatia ile malali ya mwezi katika siku zilizopita? Sababu inaonekana kwamba heshima ya siku hizo ilikuwa haiko, na watu wengi eske wazazi wa zamani walikuwa kabisa na muda ya kuweza kuzungumza na mabinti zao wanapokuwa na miaka iliyokuvuka kuhusu mambo hayo ya siku za mwezi. Ndio walikuwa na ile wakati puisque même pour le moment normalement akipata hiyo malali ya mwezi, wa kwanza mwenye ataambia ni mama. Na mama ku village haikuwa kusema pampers makotex zilikuwaka, haikuwa mama ndio atakutafutia kakipepe kenye atakuonesha kisi ya kukavana kusudi usitasho sichafule nguo unavaa. Ni mama ndio atakuonesha. Donc ndio kuona kutaka mama iko proche sana na fie wake. Mama son tour ndio ataenda labda anajulisha baba mwana wao anakusa. Ilikuwa muhimu kuambia baba. Sijui kama ilikuwa muhimu puisque baba anaweza kukutana na yule mtoto ule binti kesho anakuta garçon munji. Anawakuta na garçon. Labda baba alishajua deja kama fio wangu alishakuwa kuolewa. Mwanake siku za mwezi ndio alikuwa anafungua kuitikiwa kwa kupendana na kutoka uhusiano na ndio. Ilikuwa na nani puisque deja pale anaitiwa mwanamke deja. Kama Mungu anambariki anaweza zala deja. Okay, na pale deja kuna kwa mitindo ambazo zilikuwa zikipunguka ajili ya kumpatia ile fursa ya kuweza kuendelea na kutarajia kujitegemea katika siku chache kama mwanamke. Puisque deja utakuta hata mshirika mumchishagali bana mtu akishaambia benzao kama ndio vile alipata. Maana kipata rekle fona mshirika wanayua. No utapanda nani? Sona hata kwa leo mbajene kama kwa mbakade. Kama ulikuwa mbakade au mbaprejene unaenda directement mbajene. Nilionaka tu bana niuliza sema konsili. Kursigi kula. Pale mimi naitika nechila semaine prochaine mwezi kesho nikakuta deja balishanikia munani ingine mshirika ingine. Maana yake ile ndio alikuwa anaexplique kukomana. Ndio. Même pour le moment, hata mtu akwa na 10 ans. Kuko deja ba fille benye bako napata règle na 10 ans. Même la neva. Déjà avec éducation à la vie. Kwa masomo. Banaanza kuambia ba partir ya 3e primaire. Parce que kama nilikuwa nafika mu 5e deja anapata hiyo. Na mwalimu ataiwa kama se tenir. Na mzazi kunyumba naye anaiwa kama se tenir devant la fille. Na njoo wakati ya resuma leo baisha kuwa ouverte mbele ya bafie yao. Kali deja unamuita kali mshambre, unamuonesha yote, unaanza mwambia no. Ifo sawanza fanya attention na ba garçon. Garçon anaweza kuambia hivi, garçon anaweza kuambia pale sanya mafundisho yote unapaswa aanzia kwa mtoto wako. Hapana kuchunga sasa usiku mtoto anaolewa, ndio utamwambia hivi ndio haupaswi fanya ndio haupaswi fanya. Avec mafundisho za leo tuko deja wazi mbele ya watoto wetu. Pale deja niko na comprendre que kulikuwa riski ya kuchanga watoto wa miaka michache sana. Mseme ule wa mwanapata regle kuneva, mwingine atapata kukianza. Deja wanasema nyie wote mnakomala. Na est-ce que pale deja mafundisho yenye wakianza atapata iko approprié kwa neva malgré que naye ashapata siku za mwezi na sha itikiwa kama mtu mwenye anakomala. Ama kwa siku za mbele kulikuwa miaka yenye mwanamke ilikuwa kana fikio na jikuta tu na concordé le miaka ma tuseme ma 12 13 ndio wanapatia bote hapo. Heureusement ndio kwa nita kuonesha ile difference mimi unaisema.
mbele hakuna mwenye unaweza tauliza na wazia hata wepeke hakupata regle mbele ya 15 au 14 13 ans le plus tôt. Mais kwa leo najua uko nakuta batu wetu wako presque kimo moja. Tutakuta wale wa grand sœur wako ndani mais hakuna mwenye angepata regle avant 13 ans. Kwa leo sasa hatujue ilishakuwa nini. Kwa leo hatujue ilishakuwa nini. Yenye naanza tuma ile manani. Donc il peut pas une différence puisque il est pas une différence mais ma catégorie. Puisque même si on n'a pas ta règle wa 9 na mimi niko na 17 ans niko na 15 ans. Mi déjà mimi naweza pata fulani na mimi naole. Mais weye avec la loi ya Congo à 18 ans déjà je peux être mariage. Mais wa 9 ans 10 ans 12 ans hakuna mwenye ataweza kika ile habari kufungiwa. Na kwa siku hizo wanaume walikuwa wakikamata mabinti wadogo wa miaka kidogo. Tuseme kisha kuwa na 17 ans deja anasika kuna kwa mwanamke unaweza olewa deja kwa papa wa 40 ans. Est-ce que kulikuwa ma sanctions zenye ziko préétablies pour kulimiter ile genre des états de pédophilie ile kusema watu wanapendana na mtu wa miaka kidogo kumuzidia ama ilikuwa autorisé? C'était une façon ya kukomalisha tena zaidi yule mwanamke. Mpale siwezi jua jibia sana na mbio puisque antuka ile question sikupata wakati ya kuiuliza tate. Sikupata wakati mais mimi nawazia movie pratique haiko autorisé kwa mtego. Mimi hata kubambe. Tulikuwa nakuta bwana anakufa muzee. Mais bibi yake kama waini au watano itiliro robo nini. Yona kwa kuta anaenda anaolewa tena puisque hata si porte. Peut-être bwana alikufa, bwana alikuwa na 70 mais lui angali kama 25 30. Unakuta anaenda jiremani au anakuwa na triche mule mwake mpaka siku anapatikana na mimba. Sasa ndio watamsambisha kuli vya bibi mwenele lebeo kagera mu najua uko nakuta bali munjira mloko ya bwana ndugu ya bwana anainjira porque a sauvegarder achunge wale watoto ya ndugu yake na sauvegarder ile mali ya ndugu yao yenyewe. Hata ule ndugu ya bwana kuna bibi mwingine na unafertia ile nongali muloko kama ungali muloko ungali antukawa kuzala ti encore mariable mbele ya nani ya jamaa. Hawakuwa na itikaka sio mtu mwingine. Tuka ni mtu mwingine mwenye haiko wa familia. Atukana atasamba na tadote tena vyote. Ni kama ni wa familia. Aliraba na mkulu wake. Tena hata pana tena mali. Hata pana. Kwa ile mali moja. Kwanza ku village walikuwa wanafanya ba mbele selogisi walikuwa wanatuelezea bibi bwana anakufa. Bibi angali muloko. Watatafuta nani mfamie ule mwingine mwenye anaweza ojo chigeregeze mundolele abana ba mkulu wao. Donc ujipitishe kule one kotalia watoto ya mkuu wako. Sasa utabalia kuna mariage forcé ile ndio ilikuwa kuinjira, ilikuwa sa mariage forcé. Sasa wana aongeenda nje we bibi ukienda nje banakufukuza kwanza kulupango, banakunyanganya watoto yao. Wewe sasa ule kule na ule bwana mwana kunani mwanakuoa atakuwa obligé adopter naye. Na batakunyangana watoto yao hapo kwa napenda bachange madawa. Mais kama kuko baloko bamfamili hata injira me utakuwa kuta vers la fin kama hakuwa na kupenda naye atakuwa obligé naye kuoa wake de son choix. Leo haliki deja wewe unakuwa contrainte kubakia na ule umoya, ila yeye iko na champ libre ya kuweza kukua tena watu façon ya marginal. Polygamie mnaweza si kama même pour le moment je pense que iko accepté kubamushi. Hapa iko hata kubamushi tu. Isipokuwa religion. Ukope Mungu, ufundishwe, useme no sitachanga bana bani sitahalika.
mais kusa polygamie ngaliki accepte. Mama Konsili Murandikire, tunafika mwisho wa kipindi Culture Feminine pamoja na wasikilizaji ambako walikuwa kitufata kwenye Uwezo FM tabindi 101.5, pia kwenye mtandao www.uwezoafrika.org, kwenye Uwezo Media kwa njia za YouTube. Basi kwa kumalizia, unaweza kutuconclude na vitu ambavyo vingine kama tumesahau vyenye havitikiwe kwa mwanamke wa Kishi, hasa anapokuwa katika siku zake za mwisho za mwezi. Asante Mama Gisele ku maongezi mbalimbali yenye tunamaliza kusema, lakini en conclusion mimi naweza sema kama mwanamke wa mushikazi mwanamke wa mushikazi, malgré l'évolution, malgré modernisation, tunaweza jikaza tukue kamem na kitu fulani tunachunga juu ya mila yetu. Sawa vile kwa leo wamama wa binti zetu wanavala sana manguo za wanaume. Kama unaolewa, unajua kama ulitoka hapa, ulipendana na bwana wako hapa kwetu Bukavu, lakini kwao ni Ninja, kwao ni Burale, kwao ni Kale, kwao ni fasi fulani, na wazazi wake wangali. Jiheshimie basi, sawa mtoto wa mushi, siku naenda kule kwao, vala kikwembe, vala jipe yako, kusudi ule baba mwenye banenda uonesha mwali kazi wake yobishino ayambiri kana mapantarwa. Ule mama naye, ule baba naye jisantir kama pamdire mwali kazi wake. Tujikaze, tuheshimie bazazi yetu, pe importe hali yenye balishakuwa nayo, na tubapende pe importe nani yenye balishakuwa nayo. Kuisikia hata amri ya 4 nasema uheshimu baba na mama, siku zako zizidishiwe. Juu ule ndio ana represente Mungu hapa duniani. Na tusineglige mamila zetu fulani zingali. Sawa, hauwezi kuulisha piga chakula we mama selogisi kameme unapenda bwanako, unamheshimia ule baba mwenye mlianza wewe naye maisha. We mama we ule unaanza kamata ule lutongi lwapata hapa, ndio napakula kwanza, napakulia watoto, una nani kameme. Tukue tunajikaza, tutie mila 50% na 50% au mila 30%, metusizarau kwa mtele. We ule unaanza chopeka na watoto wachopeke na baba chopeke, inakuwa sawa vile nyumba ya malindi. Ilifo tunaheshimia kama puisque ile disi nionesha watoto, puisque bandiri yoku no mwana yeha ishizini. Puisque kama mimi nasema papa, mtoto wangu wa ina atasema papa. Nikisema dada, mtoto atasema dada. Nikisema tingai wante ingera bunu, unatoka wapi sai? Ule mtoto naye sasa kesho unakuja nyuma atasema unatoka wapi sai? Tuende tunajikaza, shi bazazi, tukue tunajua heshima kwanza tuipatie papa, tupatie heshima entre shi peke. Baba aheshimie mama, mama aheshimie baba, na watoto nao watakangatilia pale. Tunakuwa mwisho wa kipindi Culture Feminine, na kipindi hiki kilitujia, tulikuwa tukizungumzia vizuizi vinavyotokana zaidi na siku za mwezi kwa mila katika mila ya Washi. Utangazaji Giselle Bashwera, ufundi wa David Pati. Shukrani na kwaheri. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart